अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबसे खुश रहे। लाइफ विद बिलाल में एक व्लॉग अपलोड हुआ है, आज उसके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। व्लॉग अगर आप देखें तो बिलाल की ज़ौजा मोहतरमा यानी समीना बिलाल ने उस व्लॉग में अपनी स्किल्स का भरपूर मुजाहरा किया है। हमें दिखाया है कि वो कितनी टैलेंटेड हैं, कितनी हार्ड वर्किंग है और कितनी एक कुकिंग स्किल्स के साथ उनकी एक्टिंग स्किल्स भी कितनी अच्छी हैं। उस व्लॉग में उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये प्लान किया कि कुकिंग वो करेंगी। रोज़ उनकी मदर इन लॉ कुकिंग करती हैं, घर में खाना उनकी सास बनाती हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि आज मैं अम्मी को रेस्ट दूंगी, क्योंकि अम्मी तो रोज़ खाना बनाती है, तो आज खाना मैं बनाऊंगी। इतना बड़ा एहसान जो उन्होंने अपनी सास की ज़िंदगी पे किया है कि आज खाना वो बनाएंगी और आज अम्मी को रेस्ट देंगी। उनकी अम्मी तो इस एहसान के नीचे ही बेचारी दब के ही सारी ज़िंदगी गुजार देंगी कि बहू ने तो मेरी ज़िंदगी पे इतना बड़ा एहसान कर दिया। खैर जी, समीना ने अम्मी को जाके कहा कि आज खाना अम्मी मैं बनाऊंगी और आप आराम करें। कौन से घरों में ऐसा होता है? बहुत सारी ख़वातीन मुझे सुन रही हैं। आप लोगों में से किसके घर में ऐसा होता है, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहें या न्यूक्लियर सिस्टम में रहें, आप में से किसके घर में ऐसा होता है कि आप सुबह उठ के अलग अलग सबके कमरों में जाके बता रही हूँ कि आज मैं खाना बनाऊंगी, आज मैं ये बनाऊंगी, आज मैं चिकन बनाऊंगी? ऐसा कहाँ होता है जो ये समीना हमें दिखा रही थी अपने व्लॉग में? सबके बेडरूम्स में जाके उन्होंने बताया कि आज खाना मैं बनाऊंगी, आज खाना मैं बनाऊंगी। अब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि आज पता नहीं मील में क्या बनना है, कि 7-8 डिशेस बनेंगी। समीना ने हार्ड वर्क करना है कुछ भरपूर किस्म का, वो एक लश किस्म का लंच जो है या डिनर जो भी वो अरेंज कर रही थी अपनी फैमिली को देंगी। लेकिन जब देखा व्लॉग आगे जाके तो पता चला कि एक चिकन लेके उन्होंने उसको मैरिनेट किया और उस चिकन को उन्होंने पका के सबको सर्व कर दिया। 25 से 26 मिनट का व्लॉग जो ये बनाया गया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। उस व्लॉग में सबके कमरों में जाके बताया गया समीना ने खाना बनाना है, और सबसे पूछा गया कि मैं खाना बनाऊंगी, आप लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे। आपने देखा उन्होंने अपनी नंद जो हैं आयशा, जिसके साथ सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है कि उनके कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको भी पूछा आप क्या खाएंगी, तो उन्होंने कहा जी मैं सैलड खाऊंगी। तो आयशा वैसे इसी तरह कहती हैं कि मैं सैलड खाऊंगी, मैं तो डाइट पे हूँ। लेकिन जब वो टेबल पे बैठी तो माशाल्लाह उन्होंने भरपूर खाना भी खाया। तो सैलड का तो बस ऐसे ही नाम ही लिया था उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से आयशा आप अपना घूम घूम के अपने भाई को दिखा रही थी कि देखें मैंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है कि नहीं, और यहाँ से बस मेरे फैट्स रह गए हैं। वो तो शुक्र है पूरी वीडियो इतनी नज़र नहीं आई, वरना आप कहाँ से दिखा रही थी फैट्स भाई को अपने, कि बस यहाँ से मुझे लग रहा है मेरे फैट्स रह गए हैं। काफ़ी मायूब हरकतें आप करती हैं, देखा करें कि मीडिया पर आप क्या दिखा रही हैं। एनी हाउ जी, समीना की कुकिंग की तरफ चलते हैं। चिकन बना, चिकन को मैरिनेट किया गया और उसके बाद पैन में डाल के चिकन पक गया। अब चिकन कैसे पका? बस चिकन बन गया और उसके बाद आखिर में चिकन को दम लगा, और जो अदरक का, धनिया और ग्रीन चिली का जो फ्लेवर चिकन में आखिर में जाता है, वो तो शायद आप ख़वातीन को पता ही नहीं होगा कि कैसा होता है, और उसको काट के कैसे डालते हैं। अदरक को धोते हैं पहले डालने से पहले, धनिया को भी धोते हैं। लाइक के समीना साहिबा, आप हमें क्या बता रही थी उस व्लॉग में? इस व्लॉग के बनाने का क्या मकसद था? इस व्लॉग में क्या दिखा रही थी ख़वातीन को? मुझे उन लोगों के ऊपर हैरत हो रही है जिन्होंने नीचे कमेंट्स किए हुए थे, समीना आप माशाल्लाह बहुत सुगड़ है, समीना माशाल्लाह बेस्ट कुकिंग, समीना ऑसम डिश, ब्यूटीफुल चिकन, फलाना चिकन। ओ मेरी बहनों, एक चिकन उन्होंने उठाया है और उसको पका के दे दिया, सादा सा सालन है, हर घर में ये बनता है। ये कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड डिश उन्होंने नहीं बनाई। उन्होंने तो बेसिकली जो उन पे एक धब्बा लग रहा था कि वो काम नहीं करती, उसको ख़त्म करने की कोशिश की है ये व्लॉग डाल के। इसके अलावा तो इस व्लॉग का कोई मकसद ही नहीं था। उसके बाद टेबल पे चिकन सर्व हुआ, चिकन का सालन बनाया, टेबल लगाया, एक जग रखा, रोटी बाहर से आ गई और समीना साहिबा ने एक इतना बड़ा व्लॉग बना दिया। उसके बाद आप बारी बारी जाके सबसे पूछ रही हैं आपको खाना कैसा लगा, खाना अच्छा बना है, खाना ठीक था, खाना अच्छा है ना, खाना मज़े का है ना। ये आप लोग मतलब वो किसी होटल में आए थे जो वेटर जाके या वो मैनेजर बारी बारी सबको पूछ रहा है कि जी फूड क्वालिटी ठीक थी कि नहीं, आप जाते हुए अपना फीडबैक दे के जाइएगा। आप लोग फैमिली पता नहीं, जहनी तौर पे मुझे लगता है कभी कभी आप लोग ना लाइक ठीक नहीं आपका जहन काम कर रहा होता कि आप क्या दिखा रहे हैं और आप क्या बता रहे हैं। इतना बड़ा काम, इतनी स्किल्स,
جو ہیں کوکنگ سکلز سمینہ نے دکھائی اور جس طرح آ جائیں سب آ جائیں، کھانا لگ گیا آ جائیں سب آ جائیں، یا تو آپ نے کوئی 8 9 ڈشز بنائی ہوتی ہیں اور وہ پیورلی آپ نے بنائی ہوتی، پھر بھی سمجھ آتی ہے۔ ایک چکن کا سالن بنا کے اس کے اوپر 2 3 پیاز کاٹ کے اس کے رنگس ڈال کے آپ جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ میں نے تو جی کیٹو سر کر لیے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آپ کے زبان پہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، بیٹی چھوٹی ہے اس کی وجہ سے کام نہیں ہو سکتا، میں کام نہیں کر پاتی، لیکن اب وہ 7 منتھس کی ہو گئی ہے تو میں اب کوکنگ وغیرہ کروں گی۔ خواتین 5 5 بچوں کے ساتھ 10 10 لوگوں کا کھانا روز بناتی ہیں گھر میں، ہر گھر میں سالن بنتا ہے، ہر گھر میں بچوں کے ساتھ خواتین پڑھاتی بھی ہیں، کھانا بھی بناتی ہیں، گھر کے کام بھی کرتی ہیں۔ آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کے بعد آپ کو پورا ولاگ ہی بنانا پڑ گیا یہ بتانے کے لیے کہ میں اب کوکنگ سٹارٹ کروں گی اور اب میں کام ایسے سٹارٹ کروں گی؟ خدا کا واسطہ ہے، یو پیپل نیڈ ٹو شٹ ڈاؤن یور چینلز، بند کر دیں یہ کچھ دکھانے سے پہلے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کس چیز کے اوپر آپ لوگوں کو ویوز مل رہے ہیں۔ یہاں پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی ٹیبل مینرز کے بھی حوالے سے۔ ٹیبل مینرز بھی کوئی چیز ہوتی ہیں جو کہ اس فیملی کو کبھی آنے ہی نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری جگہوں کے جو ایتھکس مینرز ہوتے ہیں نا وہ لیک کرتے ہیں ان کے ولاگز میں۔ آپ دیکھیں ان کی حرکتیں جو ہیں وہ بس عجیب و غریب سی ہوتی ہیں۔ ٹیبل کے اوپر کوئی بیٹھنے کا طور طریقہ ہوتا ہے، کھانے کے کوئی آداب ہوتے ہیں۔ عائشہ آپ جس طرح کھانا کھاتی ہیں اور جس طرح آپ کھانا ڈال رہی تھیں اپنی پلیٹ میں، پلیز پلیز اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے اندر تھوڑی سی کوئی ڈیسنسی لے کے آئیں۔ چلے اپنے آپ کو نہیں کرنا تو رزق کا تھوڑا سا خیال کر لیا کریں کہ رزق کو بھی کھانے کا، رزق کو بھی استعمال کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی ادب ہوتا ہے۔ رزق کی بے ادبی نہ آپ لوگ کیا کریں، تھوڑا تمیز کا مظاہرہ کیا کریں۔ آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سو کالڈ فینز آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اینی ہاؤ جی، ہم سب کو، خواتین کو جو میرا یہ ریئیکشن سن رہی ہیں، ایک دفعہ پلیز کھڑے ہو کے جو ہے تعریف کر دیں سمینہ کی۔ ہم سب مل کے تعریف کرتے ہیں سمینہ کی کہ سمینہ نے ایک چکن لیا اور اس کو بنایا اور گھر میں 5 بندوں نے کھانا کھایا، روٹی باہر سے آئی، آپ نے پلیٹس لگائیں، پانی کا جگ بھر کے رکھا، اور سب سے امپورٹنٹ آپ نے سیلڈ بنایا، اس میں کیوکمبر کاٹا، انین کاٹا، اور آپ نے سیلڈ کی پلیٹ بنا کے رکھی۔ اتنا کام، اتنا ہارڈ ورک نہیں کسی نے دیکھا ہوگا، اتنا ہارڈ ورک شاید نہیں کسی عورت نے اپنے گھر میں کیا ہوگا۔ اتنا ہارڈ ورک، اتنی محنت، اتنی ایفرٹس شاید خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کی جاتی ہیں۔ آپ کا یہ ولاگ دیکھ کر اور سب سے بڑی یہ چیز دیکھ کے کہ جو آپ نے اپنی ساس کو اتنا بڑا ریلیف دیا ہے کہ وہ ریسٹ کریں آج اور کوکنگ میں کروں گی، اس سے بہت امپریس ہوئے ہیں ہم لوگ۔ بہت خوشی ہوئی ہمیں دیکھ کے کہ آپ اپنی ساس کی اتنی پرواہ کرتی ہیں اور آپ کی کوکنگ سکلز اتنی اچھی ہیں کہ آپ نے ایک چکن بنا کے فیملی کو کھلایا ہے اور لوگوں کو دکھایا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔